boss? Dek? Yuyu. Hello mga kaisla! So for today's video di ay kaya akong ipakita ninyo ang among agian padung sa Katang Argao, Cebu. So nagplano mi mga ligo mi sa Katrisure Water Terraces nga nahimutan sa Katang Argao, Cebu. So sayo kaayo minigikan mga kaisla alas 4 sa kadlawon kay aron dili mi ma-stuck sa traffic. So naabot mi sa lungsod alas 6 sa buntag, so di kaayo siya ingon dugay ang among biyahe kay tungod kini sayo mi ugikan. So advisable nga sayo gyud ta mogikan kung paingon tay ani nga laglaag kay aron sulit ang atong tibuok adlaw ngadto sa laag, dili mapaingon sa traffic lang. So kini nga part mga kaisla kay ang among agian kay sementado ra jud kaayo siya, so di jud ninyo angay ikaguol kay sementado ra kaayo unya nice jud kaayo ang inyong makitaan nga mga views. So let's go. So mga kaisla, kung nakita ninyo ng gamotor nga gauna namo, amo na silang kuyog. So sila ang nagsilbi namo nga tour guide kay sila man gyud ang taga diriya. So anyways, kung wala may mga tour guide, di ra gyud na siya ninyo ika problema kay naa gyud daghang signages dapin sa kalsada nga mag-guide ninyo kung asa mo paingon, ug daghan sa kaayong mga tao nga pwede nato kapangutan-an. Kaya ang kaning Katrisure Water Terraces manggod mga kaisla na known na pud ni siya nga kaliguanan diri sa Katang Argao. So di gid nimo angay mo ikaguol kay naa pud tay mga signage kini nakita nato. So guide nato na sila kung asa ta paingon. So kini nga part di ay mga kaisla dili na siya sementado, medyo rough road na ni siya. Pero dili okay ra jud kaayo siya kay di man siya ingon dagko og mga lubaong, rough road lang gyud siya. So walay lisod nga agianan kung ikaw laagan. Kung laagan mo walay lisod nga agianan unsa pa na kalayo, okay ra jud kaayo kay basta laagan ka. Kini ang among gisakyan di ay kay Mitsubishi Montero, so medyo habog-habog jud siya mga kaisla. So naa sa day may nakita nakasugat nagikan dito sa Katrisure Island nga auto siya. So pwede ra jud kaayo mo mosulod diri sa Katrisure kung inyong sakyanan auto medyo luward gamay kay okay ra jud kaayo kay naara gyud na siya sa driver kung kurso siya mo unsay ka kursunada mo drive mo sod ani kay kini agianan namang good medyo naagyoy mga part nga lisod-lisod ka na padulhog pataas tungod kay bukid man ta. So nakita niyo guys nga naa siya signage, so another signage na po siya kung asa ta mo liko. So kini medyo ni minor gamay kay tungod very ko jud kay siya kanang napakadulhog jud kaayo ni siya. So tawa kong video na takilid tungod kay nang gunit ko aning tungod sa kadulhog. So hinay-hinalan ta kay dulhugon jud kaayo diri nga part. Wala gyud lisod nga agianan basta sa mga laagan nga tawo wa gyud magyunay timan-an ninyo masalaagan gani kay ka unsa pa na kalayo unsa pa na kalisod hala imong adtuon. Pero worth it gyapon kaayo ang Katrisure Water Terraces kay very refreshing jud kayo, maka-refresh jud sa inyohang gibati nga kamingaw. Sakto ba kanang gibati og kamingaw mga kaisla or gibating kahidlaw? So diri nga part makaagita og daghan nga lubi. So kalubin-an day ni siya mga kaisla. So tawon ng gauna na mo gamotor ang among tour guide. So carry gyapon kain na ni agya tong mga dulhugon ug tangason. Napagay na sila dalang bata duha ka buk angkas. So kay ra jud kaayo mga kaisla ka basta laagan ka. So hapit-hapit gid ta ni maabot mga kaisla. Kini nga part kay mga kaisla kay tungason kay ni di lang siya maklaro sa video pero tungason kaayo ni nga paliko pag yun siya. Tawan nyo sa video di nagud makita ang kasada tungod sa katungason. Natabunan na sa head sa sakyanan. So taawa tungason kaayo gyud siya kay part man ta sa bukid sa Argao. So kini diri nga parking area mga kaisla. Kung dili mo makurso padung sa ubos, pwede ra mo ari parking sa babaw.
kung kurso pa rin sa ubos, pwede na may parkingan gyapon dito sa ubos. So kami kay dire lang mi nagparking kay among tour guide wala pa mo gyud sa ingon nakalahos gyud sa ubos. So basig maapiki unya mi. So amo na lang gilakaw. So naay part gyapon diri sa among magian nga naay rough road, naay gyapon siya kanang sementado, mga putol-putol siya nga mga kaisla ba. So amo na lang gilakaw, balag dagang kami bitbit, naguyod pa mi og bata, okay ra jud kaayo tungod kadaghan man mi. So muna ang gianan pertik pagkadulhuguna unya paliko mao nang naiuban nga adtura sa babaw mag parking nasa uban nga mulahos yun sa ubos. So di anata sa entrada sa Catricia Water Terraces mga kaisla. So naay parkingan diri sa motor sa gawas, nasa parkingan sa sulod sa mga sakyanan. So diri nga part man niya ang second nga parkingan. So nakita mo anang auto? Mao na ang auto nga nadag-an ni Catricia ngadto sa challenge ni Beatmaster sa una. So karon mga kaisla kanabot naman ta. So tanawan ninyo kung unsa ka refreshing ang Catricia Water Terraces diri sa Katang, Argao. When she looks at me, I know the girl sees things nobody else can see. All of the secret fears inside and all the craziness I hide. She looks into my soul and reads me like nobody can. And she doesn't judge the man, she just takes me as I am. Come what may, she believes in that faith is something I've never known before. Come what may, she loves me, and that love has helped me open a door. Myself a little more. When I turn away, she knows those are the times there's nothing she can say, nothing that anyone can do, and so she lets me live it through. My darkest hour of uncertainty, she just simply lets me be and goes right on loving me. Come what may.